C'est-à-dire, mandat de dépôt d'aller les kaya non, c'est-à-dire, même il faut pas j'y follow mi, c'est-à-dire qu'à boire samedi sili manaya pan, c'est-à-dire qu'on a au poster réseaux sociaux, qu'à clair ni si kabe directige, ok Abdul Nyangdi. Ne la mandat de dépôt papier, fa Abdul Nyang bata, c'est-à-dire qu'on a blague pas j'y au ma bode. Ka kla bo ki sigi na dabara pani na ka veri yelele ndoyi c'est-à-dire kana sigi ka be dretige c'est-à-dire ko ne ko mandat de dépôt ko la fo ka kla ko mandat de dépôt ko juga fo ka kla ka fo ko mali jolde o metane lo fait mandat de dépôt la ngadunya ngono kale be bala la sekati la touré feri adunya ngono c'est-à-dire kale ni touré de be to ka décision ta nyon fait mene ka signer parce que nous jamana vidéo mania ogum kon na dron o be nyine qui sont des vidéomans parce que vidéoman ou be c'est-à-dire blogueuse ou be influenceuse ou be moi là c'est-à-dire ne blogueuse influenceuse de a ben chèque ne chena be gringri ni dimina rebi yera faka ma de princesse mangadu ale de follow nana jamana ngono ko pap c'est-à-dire ko papier ta ko jensa ka pajiga o ma bode on a commentaire à la con on est ou beta 600 francs vidéo gala de de mande princesse de police meta jakma c'est meta ne on est ko ta fogo caché ba ko la kano blaga page sans fait Abdul Nyang he ala ne ma fo ya ne te bokan sigi jien mo nyema ko ne te kasoke ne te bokan sigi jien me nyema c'est-à-dire ndabara chamanchela ko kaso ko fo katane sa ko ne te sega do kasula ne to fo parce que ne adama den seni fla bolo fladi kuma te précis ma fika fo ni kuma fo kuma bi du ne o de fo yi depuis kuma damne ne ma fo on était tare aish parce que ala de ba do ay mo ami da kasula taka kama mene ngania femi mene mande prestesi dusukuna nati dusukuna ni sans pere che be boka bingo kemeke ka biga dinga seni wono itene mande prestesi yi adunyang ne te konta mo ka kasula takala aish mais ayo ngani yo nye mau makam mau te clean anon te clean c'est-à-dire on te clean on ne ka liti te clean on ne ka liti taka chogona segi chogo shi te clean ay adama dinga ni jugude ne mande princesse ngana de dépôt mate ka dale ka neni kela no fe faut ka djinba ne mande princesse ka classe socialité neni réseaux sociaux Facebook sans fait il a se ka ne mande princesse manda de dépôt ko ne da ka fari il se ka ne mandat de princesse c'est-à-dire ka ne mandat de dépôt kon doni ga 18 ko ka damateme mais se ka ne mandat de princesse mandat de dépôt ko ne fani banene ne fani banene ngela o te classique parce que ne mandat de princesse ke ran ba fe kan babunya kan bato anola ne bay sugumi ne ben disigo sini basugure ne ten disigo sini muso were ko ne wulu bay mandat de princesse mangano en tant que barka mane wulu bata boni sans pere cheni be senela en tant que barka amane wulu fata boni nga jena tika cheni be senela wane fla de a cloublé il est fla wole ro ne be wole kan joy ni ya me ko fla e horonya di ni ya me ko fla e dambede mali konona la a sans faire pas duguma ni be intelligent ni c'est-à-dire ethnie le plus intelligent et ta fla wole gana allez classe au classe daka école d'assaut solitaire yere porter aita doit qu'on a les 3 premiers là-bas les 3 premiers je dis bien les 3 premiers il be ta sur fla ba qu'on wate première deuxième nyadje mandem princesse mangandu ni to na ga bureau bon kono on sonne do dien bureau mi il be ta sur fla de signo na nyeda ingorola a beninga jena tika intelligence de assez mandem princesse mangandu maubu dala kuma dia kuma la ko fla janfanti fla te janfanti la fla ni danga denga dia de te là-bas para madame muna fla be dia qui fait fla ta yere bedi ma foka dien wuli dom na ni bora ni ko kibisi kibe kuma flama ibe kuma yere di ma foka dien ba te se ka fla la bando mandem princesse mangandu ni ko ki tenyara fo mo kuye ga kabaila obe sia fola mi fo wa jena tika bela Afrique pays be Asie be ali endu ye flowde obi nga kwala ke fladia abo ni tenyana c'est-à-dire il dira o il fina o il fasara o kuma fola mi nyinga be kila obe finyana de kwala ke fladia parce que beauté de flat time mene aka jamu mi ama jamu mi c'est-à-dire ni taille fini mai ibe nyinga kwala ke fladia parce que flade kuna yere la ka yere ka dunta do ka yere brebe a yere ma ni ma ke fla o te mo shi no e jena tiken kon la flade be yoro flade be bi kafa ki disi goshi na yere edi mandem princesse mangandu wa o e flow bete ay prince jalo takana di mandem princesse ma i jalo jeri prince mandem princesse mangandu ni le kuma ni mebe ne tata c'est-à-dire i ba black refe i ba la me fokata dinyemba itenimisa mandem princesse mangandu prince c'est-à-dire esprit hein esprit de concurrence mi me malin genou ni nyon che kanado akon esprit de concurrence mi me malin genou ni nyon che kanado akon bara madame muna
depuis ala est malien jinda ale bolo ko n'ale fin soro ko do la ou vient a don ko do la ko mo were mante kana ka temale ka ko la alors que o ye galo yi bolo amassé parce que ko e ko damne ke be ko do ko mo were mante ka ko do ngateme ega faut ka djien ba depuis ala djien da iba ta iba blaro la mo were ba ta o nyama o tigi be tane djien yera o di wa djien be saka to la depuis ala djien da do be ko do damne ka abuti ko nyuma na tese ka labande wallahi billahi mo were de be bo ko fe o de ba ko mne ka pousser ka tana nyefe presi ala voix de di manier dongli de ka di djien ma ibe wakati mne ko mi bike ikadi mo mu yere spécialement o ye muso de ni jara muso ye ka bodre ka djien na tiga ko nyena presi iga dongli da ni chemi to yi jega dongli kono o che to fo de ita de yere ita de ga musique wa gabidu be ka son chala we kama ko be ko kli o kumala c'est-à-dire a escolo karabatage 12 jeunesse be do nyona 12 c'est-à-dire ura 12 c'est-à-dire be to ko fo ka ti sa ita to ko so mandim princesse mangando ura 12 ebe sa to no fe be sa ite to ko so mandim princesse mangando c'est-à-dire diena tige ko na la ala mawdo maw maga kele be tugu ma ko ni matige kele même mo comparaison le bina ni korotien c'est-à-dire ni bora c'est-à-dire ni ya ura 12 ko kuma fo ni da do mama la ko kuma la ki be comparaison e mama la ni chere be comparer mama la ni chere be comparer dagolo talien ko fe dala ka bo mama la ni chere comparer mandem princesse mangando soroni karite kele ka boga di mo ma dilai wala suru ani nga boga di pour que to ka fo ko kelente ka boga di mo ma camera ta ki filme ani nga boga di ma I jatike boga to ka boga fo jien yo ko kelente mama la a bene ni nga jien na tigete mandem princesse date do che bela ka kuma I matin parce que ki kainde what mandem princesse la kuma ayi sanute mandem princesse la kuma mais ka so mandem princesse ka koto mandem princesse ta la ore be mandem princesse la kuma wani ne kuma ni ma fo ka ta jien ba ne be san kuma kanga nte jien ba kuma kanga chetene jien o kuma kanga musote maman là, c'est-à-dire, on y aura 12 3 fort, tu fort, que nous. Aura 12 toi, tu es un vidéoman. Voilà. Un vidéoman non gardé même. Voilà. C'est-à-dire, femme qui refait siga ni femme fait sous la kelente. C'est-à-dire, catégorie flèche, mais en tel offert flaque fait qu'il faut que tu aies oublié. Allez, chini, presse dialo. C'est-à-dire, il y a donc les gammes qu'on a là, ni moi mi kadi ou de tigi to fo wa moi mi taille mi o tigi tadi oui. Mami te que le o manu mate comparé ni ma faut que tu aies oublié. Ne mandem princesse dadi afo dien mayo yi o nye kanko de galon kote wona mande princesse be tien de fie sa tien be digila bi susu fi ker kono la ma ben sampere che be takana chien biolo la mande princesse be ga tien mi fo de o tien ngode kama mi sampere jigiga bagara che da ye dongli mi da bagara flo dongli bene no mande princesse de ma nga ye dongli jinge do ni so mande princesse ga dongli de do ni sampere che ale famnya e wa 12 monsieur carabatage dem se nous blagnon on a wa 12 dem se nous fara ba wa 12 vidéo manu mata ka prena wa 12 e bi shi banto on fait carabatage 12 faut que tu sais te tostro wa ini mama la te classique le bi ini mama la te classique le chini ini mama la elle te blagnon classique na abolo kanta kalama moi ni rapper mi mama la fasada abe fo rapper ni na ko gata e wa 12 fara fasada ini mama la son choko te kele ne aide cho che dien wani mama la boga di ma ne ma fi ma délégation mais depuis que c'est mama la ka soni ma chema de qui sont mande princesse mangano mais c'est qui kuma ka wala ma ne ma fie ni ma wartigi so wartigi mi sonne ne ma fo ki ma fama so fama mi sonne mais o fama ka soni ne ga mama la ka soni tekele o fama ka dili ni ne ga mama la ka dili tekele mama la mi ba boa ku na ya dima depuis wololi fani ba fe mama deliga nyona dima ka se mama la tama mandem princesse mangano mama la ka to foli te to foli jayo mama la be ko de gosi ko avec nyana ko jine de bora kana joy ne ko suna mo ni finte ni mama la ki ma ko ho na ho dirima ni ya ho dayele ibe sigi ga mama yele nyiniga ko mama ni dowa ni chide mi chidima mama wala ma ni de dowa ibte dala kodo sorani karite klene ayi sorani karite klene ma dobe wari ba ko amakaria mama la est généreux mama la est généreux wa mama la keto ka wari di ma te filmer de ash ne mande princesse de be bo kana fo diamae parce que muna mama la be che bo de fait mama la be che exemplaire ou de fait mama la be che ou de fait mama be la degi de mama nyona flatter no digira che mi de na ibe taka de nyini de mi ko mama la mande princesse mangano ala kana che glo che la de ni che glo na che la ngo che be che tam ne kan isigire ka che were ma bal mani che were mais ngo muso ka boka che fo o che ka in che la ko che were ka boka che fo mande princesse manga ah oui wa ko be ko kle ate green green fani mo mi boro la iga musique kolona la
C'est-à-dire, tellement que n'enfilia be malien jeunesse ni ɲɔgɔn tellement que escroya be malien jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ. On est mandé prestasi pour ni iba tɔgɔ fɔ sisan nɔ. Donc sisan na mɔgɔ ni iba tɛbɛ mandé prestasi b'o tigi contrôle. A bolo ko ne bɛ sigi olu yɔrɔ la diya nɔ y'i kungo di. Ne mandé prestasi de akilinata ni maa min ka di n ye o ka di n ye. Ni maa min fana man di n ye o man di n ye ko bɛɛ ko kelen. Ne tɛ mɔgɔ goya n yɛrɛ ye k'a ka di dɔ ye k'a man di dɔ ye. N'i ka ko ma ne kunkolo minɛ i ka ko ma ne mandé prestasi de kunkolo minɛ wa tɛ ne kunkolo minɛ yanni diɲɛ wuli cɛ. Awa ko bɛɛ ko kelen. O mana kɛ c'est-à-dire mama la filɛ nin c'est pas parce que k'i ni mɔgɔ dɔ bɛ kɛlɛ la ko mama la bɛ ban ka kuma o tigi fɛ k'e n'o tigi bɛ kɛlɛ la a bɛ fɔ o de ma ko hɔrɔndenya. Mama la ni malien jeunesse bɛɛ ka di. Asura ni malien jeunesse bɛɛ ka di. Ni donna Asura kan ou bien ka don mama la kan malien den bɛɛ kɛlɛ u bolo. U tɛ mɔgɔ kɛlɛ ko parce que ko mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la. Depuis ala ye wa 12 da malien milieu kɔnɔ la e ye nan figi de. Manden presesi manga do. Fo i mandi ye nan figi ko tɔgɔ de ka di ye. Maa o maa i bɛ tɔgɔ ɲini i tɛ tɔgɔ sɔrɔ. C'est-à-dire tɔgɔ karabalen de b'i bolo i tɔgɔ de ko monsieur Karabatage. Ka bɛn ma kana bɛn ma o kelen de don mais bɛ min na denmisɛnnin ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ bɔ a la denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ bɔ a la a nɔgɔman na i bɛ bɔ a la i da joliman na parce que n b'i suit a wo bɛɛ kɔnɔ i taara i ka Karabatage tɔgɔ ɲiniya kɛ yɔrɔ n bɛ bɔ dɛ mana ye k'a bɛ bɔ ko k'i sigi dɛ ko ŋanama dɛ ko ka karimasina ni karimasina fara ɲɔgɔn kan dɛ ko ka denmisɛnninw labɛn dɛ n'i ye cɛ o cɛ ye jamana ka bɔ k'a bɛ kɛlɛ ban kɛlɛ min ka dati ni jamana kɔnɔ den bɛɛ ka kɛlɛ ye nafikiya tamasere don escroya tamasere don tɔgɔ ɲiniya tamasere don e tɛ kɛlɛ min bɔyɔrɔ dɔn i tɛ kɛlɛ min ju dɔn kɛlɛkɛlaw b'a dɔn u ka kɛlɛ ye min ye nafiya ni tɔgɔ ɲini ma k'u bɛ bɔ k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna papa na gentiw ye papa na denmisɛnninw labɛn ye i b'u bɔlen dɔrɔn ka n'u sigi mɔgɔw ɲɛma ko ŋanama dɛ kɛlɛ min bɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka nin kɛ aw ye arankiri min kɛra denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ aw n'aw fa n'aw ba cɛ Facebook kuma de bɛ n'o rankini effacer k'u ka bɔ ko ka t'u jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ko hypocrite denya glajaw a y'aw yɛrɛ ta wa Prince Diallo n bɛ kuma min f'i ye i yɛrɛ kɛ i b'a wa ɲɔgɔnna ye i k'i yɛrɛ kɛ keji ɲɔgɔnna ye manden princesse mankan don parce que ni maa min ka di ne a ka di ne o tigi ka taa ɲuman sira de fɛ i yɛrɛ kɛ i b'a wa ɲɔgɔnna ye i k'i yɛrɛ kɛ keji ɲɔgɔnna ye olu ye n ka star préférélenbaw de baramada mun na u y'u yɛrɛ bonya k'u ba bonya c'est-à-dire k'u yɛrɛ kumakan cɛ ka bɔ kuma dɔw ma adamadenya ye nin de maaya ye nin de baramada mun na c'est-à-dire fɛn min escroc denya la maanifinw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ hɔrɔnya ye manden princesse mankan don n'i bɛ fɛ ka maanifinw balawu bɛ yen balawu min maaw tɛ balawu min ɲɛdɔn balawu min maaw wulilen a k'u b'u da dɔn balawu in na ni ala n'a kira cɛ joli bɛn bɔ bɔra a balawu la a jamana filmeli bolo aw bolo ko ni mɔgɔw nana u sigi réseaux sociaux ka nanfigi denya la a Karabatage escroya la ko ŋanama dɛ ko k'u fara ɲɔgɔn kan ko kɛlɛba aw ta ye kɛlɛba ye n'u bɛ fɛ k'a dɔn de c'est-à-dire o la jama la jɔn bɛna sɔn jɔn tɛna sɔn hali ne manden princesse ne ye fani ba den i tɛ kɛlɛ min ju dɔn i tɛ kɛlɛ min kun dɔn n'i nana ne lasigi jama la k'i b'o kɛlɛba ni y'a ban san pɛrɛ min jigin n t'a bɔn ne yɛrɛ manden princesse mana jɔ ko min na k'o tɛ ko ban tɛ o tɛ ko ban tɛ diɲɛ na tigɛ mɔgɔ bɛɛ b'o dɔn ala t'a kɔfɛ ko wɛrɛ tɛ mais ni ne yɛrɛ dusukun ŋɔŋɔn tɛ ko min kɛ n t'a kɛ yanni dugu wulili cɛ wa sɛ yɛrɛ tɛ wuli ka bɔ a fan n'u wulila o la c'est-à-dire mɔgɔ yɛrɛ fɛn fɛn n'i y'i jɛngɛ ka n'i ka kuma fɔ i bɛ ni u ye tantɔ karisa bɛ ta a bɛ ta hali sini Bamakɔ ka tan fila ko in tɛna mɛn ko la mama la tile bɔra i ka kɔrɔ na nin tan fila ko in tɛna mɛn kunba na alu mɔgɔtigi b'i ka niveau la galidu biti bila i ka niveau la bɔbɔkɛ tɛgɛ bila a ka kuma sa anw ye Bamakɔ ka an tɛ Bamakɔ ka de ni wala marikala ka mɔgɔ marikala ka na Bamakɔ bɛ se k'i kɛ Bamakɔ ka ya kan t'o kuma fɔ mun an t'o fɔ comme ne yɛrɛ tɛ se ka don studio kɔnɔ n'o tɛ dɔ ka ne ladon studio kɔnɔ dɔrɔn ne bɛ fɛ keji de ka ne ladon studio kɔnɔ n bɛ dɔnkili da hali ni mɔgɔ ma se k'a lamɛn ne ka sira t'o la ani biti yɛrɛ kana bɛn ne ka dɔnkili dalen ni biti yɛrɛ kana bɛn mais ne bɛ n ta da n bɛ ta ka bɔ yen wa ko bɛɛ ye ko kelen ne de sigilen don n ka page kan o n'a ma bɛn man t'i fermer f'i yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ ne de b'i fermer c'est-à-dire f'i yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ si c'était i ka biberon ta on était d'accord tout à l'heure k'i bɛ taa o tɛ on était d'accord tout à l'heure k'i bɛ taa tagi sigi tagi sigi n ka caméra yɛrɛ yɛlɛmalen filɛ nin sisi bolo ko mɔgɔw tɛ c'est-à-dire donc e b'i fermer sisan f'i ba fɛ yen c'est simple manden princesse fɛ yen de ne de b'a décider n ka direct kɔnɔ ko mɔgɔw fɛ yen c'est-à-dire
Koubinu jo, kou saraka den do mogola. O anti obe e bade kune. Ngode kama e saraka den wogale no deka direti konano. Nye baye e nyogona PDD sugu de wolo ke e bladjien kono blakoro denyala. Muso no fe saraka denyala muso no fe za denyala. Ngode kama bini yera soro PD kan den fo ala neka direti konano. Nebe che PD malama bi bloke beti ba fi aki ku ke che kuyi saraka den. E de naneno isigi saraka den kanga no. Nata atamini bula. N'entend kolo barika banyo kamele ngoro yere ka tu sigi u kamele ngoro nyogon kan c'est-à-dire ko dossier bossé ni muso boro la kana kuma wala bini joki bini ga saraka denya kan fone nyena o tamene bolo a commentaire wala blambe en place ila sisa awate gringri ay ma kono nga commentaire nu bla jour la jona anga temenanga kuma to hey yela nya fi na ngoni be ni direct suku na kuma chima mandi ta ka sokono je arrête. J'ai dit non. D'accord. Nena non. Mami be fantôme, c'est-à-dire Allah ni Allah krakama, c'est-à-dire tata la tutala. Ima kunge, ima boloke. Kanya fantôme ma dila yu wara suri. 1 million go kuma utere. 2 millions go kuma utere. 3 millions go kuma utere. Hayi ne fle kuma la tanto yoroni mina. Mama la ni ala krache fantan do de kasile bonabagato mama la bo ko ga évacuation nyalabo c'est-à-dire kana Europe furakella aya ni kamera yala la boni iPhone 4 ye mo de la jamana ngono to nyini makombe iPhone ni na mama la e do di mo ma jamana ngona no ka mobile di mo ma jamana ngona ka fantan don nyaji che jamana ngona ka dese bagato don nyaji che jamana ngona ne man dem princesse maliga family ya no soldat su salen don ye ya no soldat si munu nya datu wata ku don to ye ya no mama la 11 millions ta chema 11 millions filmé toy musoma 11 millions filmé toy mo mama la dakono ka tagadi yatime do ma kay tugu ble wala amo ta ko ni karabatage bla côté klena oni karabatage be se ga bla côté klena fare de ma karabatage ko la o wa 12 dollars de mia ay dollars de mia ya nya tiga dabla abolo le no ashura uma il suffit que ne be do ashura ka ermina a seconde bela ashura be fontan de nota abana bagato dese bagato lama ka warita a kalisilama ka nimero mine ne ma depresse si nyeta ye ka modo black atari ni fontan dese bagato ni makoso so mara ko be wulu be taka furakeli ke orola u be ne wolo be do mi do abeke ala nyena ashura ko kana do u jere zoka hani ni ko kera kana ko rezoka ne ma depresse si ba fo ne ba fo muna parce que ko ka do wari tigi be jamana kono ani karibe na kelete nunu ne kera chebo ye kariya be chemuna nunu ne kera cho ye munu be se ka boka di fantoma u tusukuna abeka bu ker de la ka ke ka dese bagato c'est-à-dire ku u nyaji chenai ni mo bora nulu yo lukmo fo ko bi no lukmo ta ko jugu ya ko uye nyengu ya ko amako de ba nyengu ala wa 12 sara bollo ya ko ya ko ne man de presse si ka fa ko atala mais mini te classique le lute classique fo ka jien bo lute se ga classique ça nous sula te clé ha wa jama funa ni marjana te clé abe fam jama funa ni marjana te clé na nye mi anyela amori fo na ma mi anyela anta fo Paul souffle ni ane cheni bona bagato boano c'est-à-dire ninya SOS kundi mama mali denuma la ba ke menta di mama di mama ninya SOS ta kadi asura umama ola nya fo akada asura umani mama ne man de princesse yede ne nya ye mi ne bo de fo ne ni chao chema traité ne te se ki to fo iye fantan de mene na mi na ne be se wo de ga wambo fo jinya ma ye fo kata ni mine ni ne ku yo cheni nga dossier ta kadi mama ou via asura ma c'est ça so wiye chenta urgence la mais c'est-à-dire mali police ou mali tirage national ou mali police munu te do c'est-à-dire ni demsanu wa ko damnena ka wuli ga kisechi demsanu la ko lube demsanu na jo ou flaga kiseke muso c'est-à-dire a deni kelen chamani kele a boto aga courant la c'est comme si ça uni courant na nyera de kadi quoi mo mu me courant nu électricien nu c'est-à-dire oluni tenitigi nu kadiri nu ma mi fra ou bo ka jena tige betien ou flaga kiseke cheni tegala cheni ngata da docteur sola ka ko woyo c'est-à-dire meru wulila c'est-à-dire politique kelengele nu wulila ou tra chenne sigaso adoni biche ou sema se cheni magake ne posu ke ano mo cheni mangene me suro ki i ba geli fara geli ka o bloquer no ni ba geli de geli la ka o bloquer voilà donc si ça non nya posu ke ano c'est-à-dire mo police nationale de nike mo
Mougata Tcheni Fourage, Tcheni Ngakuma Kondala Manimato, Kassinia Bla Pajika ou Bé. Tcheni Mega Foko, c'est Aga Foussale Mani Baloui. Kale Gasta Diono Bi Abi Watimina, Kaga Foussale Mani Baloui. Kobra matamuna kale kunya ba de denkele denta ko fe denta nyefe ko denkele kunye aledi ale kumeta ni debe ni neke kana ba deme u flene kana kisede chalela siga so kele sefe aboto aka bararo a date kumala a date kalela kana kiseke chete kala o tege bunabagato dale flene siga so chente seka fuike ape kule dongo do kashi ko ala ka le foba ale bo korodo na baloli. Aye Mali gouvernement nga to frake Mali gouvernement ko frake li deni mama la te barake gouvernement la asuwa te barake gouvernement na aw ko police meilleur tireur de alamne ka marfa ci senga bagato do dena tanto ka klaku abandonner ka cheni abandonner le toy la moindre des choses ane ko wa cheni frake mo te cheni frake mo fantan jete kalala de se bagato jote kalala mama la di asuwa mi jo awnye ka an fantan nyeji che ka an fantan mi ga kalenga nga anan kasa ananga nogo Senangolo, an kanangolo, ananga droki be yala la kene maganya o makoke. Obo fe an wa dabara ba bazendu na dole ta erbe kani sigi réseaux sociaux la dabara baya kuma fola yere baya kuma fola kan ngole ta koko comparer mama lama ou bien koko ta koko comparer ashurama en tant que bien en tant que chini ni mo mi iodi ibe klasim le bo klasira wa bi black klasim na bi block linda awa shete wuli ga wa fan Adama den jina tige kono la ni jina koko ala che o chere blenye ka jina tige kono la ni bona ki bi nyege o chele i mwalu buba baba danfe ko be kokele awa kote gringiri fana wa anya fo bi c'est-à-dire china fora wa shiningene fana fora abe fa moi jamana mi kono la c'est-à-dire fanga jamana kono dengora de wele kata ma kashi jamana kono dengora de ka nga problème ta ko fa jamana kono dengora de o jamana kono dengora u be kla wulu ko nyamani asidia la o chef la de no fe ko fonu to luta c'est-à-dire ku bulu ge mafuye asura fora mama kanite mafuye ni mafute comparer nyona mo fute wa uni mo fute comparer nyona ko nanyo kuma fo quand te fien soro ko sama ha ali repère wa c'est-à-dire o pregu chama ba de bembolo ara per demse do observa jatem na afere ara per demse ni fefe wuli kuma do iba ni mi e mama la fasada so ni bo tigi bole ka ura dus fasada o ma jagwa de do ko kana comparaison do chika ande comparaison do ni nyonche ayre de ta comparaison kri ata ayre nega kuma la ata ka postu di kati 24 ma comme chetoko ala hine dagolo ko dagolo talen ko fe ko dagolo traga mo am to ambulo ko de ura dus otra sans prene yere li kun fe ura dus Oura karabata sans prendre yele kun faire eni dagolo be se ka comparer nyona fa de bila ou bien marjana de be ga yele kun lo faire ou bien dorogu de bini siglenga iga kenya eni dagolo be se ka bla fangele faire faut ka djien wuli o talen ko faire me se ka checkele mi to ko générosité la ou mamaladi wa mba fona nda cham c'est à dire ne man depressé mba foni nda cham che tinya wa ko be ko kle ni sigi tento yere nyini ko ni yere baya ko wula tento doro fantom be saya amogo jojo temela kana nuga projet abebo sadiri yere nege posu blali la jinya yoro fede mbe ningeni fanta inde ibi shiba wole la te téléphone ta la be mo mbla o ko fa o tigi fana te téléphone ta adama dun talila tento don c'est-à-dire ko lu nege ku jigla tige tento mo jojo be ga tantila amogo million ben na ne kele wole ara per demsenu ni nyoche na figia la ara per demsenu ni nyoche ko lu kun kari nyona no desela comme no sigi na figia la mo gala ko go rapper demsenu ko ga dota ko ga bota aya mo mu ma kale jugu ya ka se degere ma ala be na sigi sano et les réseaux sociaux ni dabara ko c'est-à-dire ko go lu fra nyonga agona ko fra nyonga na be kete ntolia mo esigire no ifeno de ga ne sira ga ni nene ninga ibota ibadi ba mo ko sui iyo ta sa si jota ijota si jo jonga nyana bo jona ibo nenni ta an folo ibo place ibala ibi biri ki iyere lay folo i kasabolen demi be bi biri bo lay folo ngebe dumuni nge fade sako denya dumuni de ke e danga de saraka deni ala ye wolo ke bla dien wono don c'est-à-dire il faut deun ibo lu de ka so c'est-à-dire sambara joshi ulu fe ona dibi bo chi ala be chi walda de ali ni bi bo ke be take waldu de don enne ma de prestasi be sia ekela fadi sabo de bla ko diu na ko ko ma mara na de ma de prestasi si glen so nya hala te gringri
saraka den ne nga kuma fura no ina ta kolo de wari wifi karakela ni wifi karakele te saraka de be se ka connecter ki be mo la me na ta kolo de na nyeda ala kilende ma de princesse mangalo voilà donc aboke ko kuma nyefo aller retour ka aller ka gagner ka kla ka sigi ka retour fana kaka mi te mi o te ko e fo ka jiwo wa mi fana fem ya mba njo fem na ko fana fo ka jiwo wa kuma yere te green ni mu ko suwaye mo odala araba dem bi shi ba to ni na mo kanta mo bi shi ba araba de ni nyon che na figiala dem sen fiti no ni nyon che araba dem ibe jien baita me ko mama la flega fo c'est-à-dire ko ka dem sen fura nyon ka ga yere la bola be sa ka be video ka be jien ba mama la sigire ka be video kala kam na le kuma do nyefo jien be ba abe uma agie ka na siga kamera nya sha ma ka be na kuma jamana ko la o de la ka fama klale aka calculer ka ni sigire réseaux sociaux ka c'est-à-dire ko me na kuma jamana ko ga ne ko de ko ngana ma de bazon be do lube ta o ta kala ma ko c'est-à-dire na folote mo mbolo ko yere ira kadori ato kalama na folo tuna mo ko yere ira kadori bazendo na de dabara shube mne ko lubla de mobile o lube ta filmer de asera ka fon nyina ko mobile milliard be mamala bulu be mobile milliard be ashura o mabula amase o ka fon nyina parce que wata ka di ma o ma dilay wala suru mobile mi di ma o ma dilay wala suru amodo ko ta maquillage la mo de la tento no tra o bolo be filmer dongo parce que iba wan ko kate dongo ga fa de sako ya dong lidala wa iba wani ya je kui keji kumba kolona la keji ya tarona na rodo ay shaima musical ge ajodo wani bomokoka nana bomokoka mami bi arranger bori fo mami e bomokoka e presse ori bomokoka e mami te bomokoka o te bomokoka wako be ko ke ni bora so ali shinami ka so boli fi na na chuni wate green no digri la bi yere fa bomokoy na digri la e puis tout ikuma ali shini ne mandem princesse be fara pour que ni yoro jani awara suru ni nga misene nyegoro na beni ma chugo la o chugo ya kele ni do wa fla a vie mo mani ga jieke ka bandie te ke ka bani ma fla di nyero aish wa ini fla di te jieke ko jiete sadire bala i dusu kuna nyani dugu wulili chew aish adama dembi ito c'est-à-dire mo goni fi bi tu yele ma ko ni shia beta hali ni ye première nationalier na jamu ma ke fla jamunye e ka nyanyi ni bani o te premier de la classe ou yere première nationale ou ani premier national ou c'est-à-dire wallahi ala nous jamu na make fly jamia anyini na bate fly amamso e fly na mamso te fly wallahi billahi a fa babi so fly ala de ojin manjano intelligence ta ka do fly la wanando na jian ko ko lante les 3 premiers dieux allez ni chou boko lante les 3 premiers antadje sinon prince nanaka ba moko kay donjume ama ba moko bem ne naka ba moko kaya ne mandem princesse ne do na vidéo la donjume a placer tenia ko be ko clé wa fla a vie et fier d'être peu a danedo son tore bon tore amadou galajo o kelem ranedo fla dombe yoro ayo tega ko tana o yere ko disi bushina yere hali ni ko kiga muso nyene masro ka den kala mon soro ibule beta wo be flamuso babulo ni flamuso tabulo flamuso den babulo man dem princesse mangano awate green amban do ko do amban boko do ni komi be be ambe do amban sige ni komi te be ambe ta son sabayira kuntigi mamadu la kisini ne mabay sola le wasalim afora ka son sabayira fladi la wako be ko kele ni ko maloya o ye flat type ni ko c'est-à-dire ko ga same mo ma o ye flat type flabe kalake na kungolo de intelligence wani ko ki dusuka boy dusite boya ni fladen tai ni samperenche flache be fasa iba fa ko kabako meni ala che toni birigi tese ka bi fladeni be fasa igo ko were menanta kolo danga den tese ka tonda man dem princesse bangalo ambe kafa ka jama ka yada ka da enfana mbawlika parce que ama fani bake kulenge fin aish ne fladen yoro billahi talai na te kulela na baya kulela na fai wa biga kulela na flade ko be ko kele wa adan dorone do ate gringri fana wa fla be jian yoro la o kele ne do ananga beauté ananga charme ananga intelligence ananga taille ananga keku ya de